रही हैं, कहाँ से? जनाब अस्सलाम वालेकुम, इमरान अहमद खान नियाजी। जी वालेकुम सलाम। बात यह है कि आपके ऊपर हमें एतबार नहीं है। तो धोखा हुआ, फरेब हुआ, इस किस्म के बड़े धोखे हम पहले भी देख चुके हैं, बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर देख चुके हैं। जी जी। सो आई एम नाउ वेरी कंसर्न्ड। ये दिल है कि मानता नहीं, और आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। द प्रॉब्लम इज कि बैठना कैसे चाहिए, खड़ा कैसे होना चाहिए। असल में जब टॉफी का रैपर उतरेगा और टॉफी आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चॉकलेट कम और अंदर नीडो ज्यादा है। आई एम सो बोर्ड विद इट, आई डोंट वांट टू हियर दिस। आप जैसी कठपुतली हुकूमत है वैसी कठपुतली आपकी ऑपोजिशन बिहेव करे, हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी सारी बातें छोड़ दें, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि हमारे नवाज शरीफ साहब इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो अब तो नवाज शरीफ नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट इज नॉट इन पाकिस्तान। मेरे पास एक तजवीज है कि गर्मी बहुत है इस्लामाबाद में, 41-42 टेम्परेचर है, 41-42 सेल्सियस। बच्चे हमारे इस्लामाबाद में बेहोश हो रहे हैं, 34 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल है। और इमरान साहब हमारे हैंडसम हीरो, उनको गर्मियां मुराद, बहुत ही प्यारा बच्चा, तो उसको भी गर्मी लगती होगी, बाकी भी, लेकिन गौर फिक्र होगा किस तरह से अवाम को मजीद रूहानियत की तरफ लेके आया जाए और इनको मटीरियल चीजों से दूर किया जाए। LNG, पेट्रोल, बिजली, गाड़ियां, ट्रेन गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, आटा, चीनी, सब से इनको दूर किया जाए। बिजली की इनको जो सहूलत है वो मैसर ना की जाए, ताकि ये बड़े तकड़े बच्चे बने और अगले जहां के लिए प्रिपेयर हो जाएं। कब्र में सुकून के लिए प्रिपेयर करें और अगले जहान में, जहां इधर तो इनको ना कोई टीका ना हूरों वाला टीका मिल सकता है, वहां सब कुछ मिलेगा। सो ये जबरदस्त होती है लॉन्ग टर्म विजन। तो जब आप बार बार किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं और उससे यू टर्न ले लेते हैं या धोखा दे देते हैं, तो फिर आपकी बात का एतबार नहीं होता। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और हमको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। डिलीवरेंस नील, जीरो। ओके, अब मैं सिर्फ एक चीज़, एक कौम का कैरेक्टर होता है। एक अजीम कौम बन ही नहीं सकती जब तक लोगों का अजीम कैरेक्टर ना हो। आप अगर आज देखें जिनको हम मगरब कहते हैं, कि यूरोप के मुल्क देख लें, मैं इंग्लैंड में देखा हुआ है, स्कैंडिनेविया चले जाएं, ये अभी अमेरिका में भी, अभी रिसेंट की बात नहीं, पहले देख लें, इनकी जो लीडरशिप है, उनके कैरेक्टर आप देखें। झूठ बोलने पे वो हटा देते हैं आपको पावर से, छोटी छोटी, यानी जिस तरह जो ऊपर आता है उसको जब तक उसका कैरेक्टर एक सादिक और अमीन के करीब नहीं होता, वो ऊपर नहीं आ सकता। हमें जब मुसलमान का अरूज आया था तो वो इखलाकी तौर पे सबसे सुपीरियर थे। तो जब लीडरशिप मुल्क में उसकी जब वो इखलाकियात को तबाह कर देती है, वो सारे माशरे को नीचे ले जाती है। एक कौम कभी भी, मैं फिर से आखिरी बात कहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, कि जंगें हारने से कौमें नहीं तबाह हुई, नहीं तो जर्मनी और जापान आज मिट गए होते, उनकी तो एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी। और कभी भी माशी बुरान आता तो कौम तबाह नहीं होती। लेकिन जब आप कौम की इखलाकियात ख़त्म करते हैं, जब अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं, जब कहते हैं जी अगर खाता तो लगाता भी है, प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं, जब वो जी एक वो जरदारी सब पे भारी, कोई फिक्र नहीं कि उसके ऊपर फेक अकाउंट्स का 100 अरब रुपए के केसेस और पता नहीं, इनके ऊपर बाहर मजमून छपे हुए हैं इनकी करप्शन पे, दोनों लीडर्स के ऊपर। हमारे आने से पहले इनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं BBC के ऊपर। मैं सिर्फ एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको देखना। ये ज़रा एक गौर से देख लेंगे। ये 2016 से पाकिस्तान का कर्जा देखें कि जो बैरूनी मुल्क हमारा कर्जा है, ये जो डॉलर्स हम बाहर से जो असल वज़न पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है, ये शुरू हुआ है 2016 से, ये कर्जा जाना शुरू हुआ है। ये जब हम आए 2018-19 में, ये क्योंकि कर्जा लेना पड़ता था, किस्ते दे रहे, आज ये यहाँ पहुँच गया। ये ज़रा देखें कि ये आज सबसे कम कर्जा लिया है हमने कितने सालों के बाद, ये ज़रा देख लें। इसका मतलब कि जो बैरूनी हमने, वो गवर्नमेंट आई है जिसने अपने कर्जे वापस किए हैं और हमें अब कर्जे लेने की कम से कम ज़रूरत पड़ रही है। और इसलिए ये ज़रा सारे घबराए हुए हैं कि ये जी ये किसी तरह अब तो गवर्नमेंट अब फिर से इकट्ठे हो जाओ,
کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو, لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%, یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے, تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا, جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی, تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس میں گیا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی, یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کرتے کیا, وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی ماں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں, اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے.